ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. And of mankind there are some, meaning hypocrites, who say, we believe in Allah and the last day, while in fact they believe not. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं.